ત્રણ બળ કરીને वाल चालू करा गुड़खाण विषय ला फटता नहीं करता तो आवड़ा था ने डूबा तो ना जाए तो तरता आवड़े तो फेर पड़े बे छोकरा अंदर डूबी जा पड़ी गयो मैं लेवा बावड़ो काढवा गयो हे वाल चालू करिया कोण चालू करे ये रात रे बे हारो हार न हां बावड़ो का बे एक अंदर तने तो आवड़तो एक अंदर तक आवड़तो पर बीच में काढवा पकड़ो एमने नेडे गया जाऊ थाय बिया तो हट पकड़े ये तो पकड़े नवे हमने में गई जीव रे कोना जातो मारी पास बाबा लादी तुम तो वाल मेडी जो ए माट क्या लाया तमी पलाड़ी साइड पानी रेडो पर हो मत पलाड़ी खानो आपने सही क्लास है पूरा ये ना विश्व ना करो राय यानो जहरला दूडानो सुनो टूटे चियो आ री जहरला है ने ये ने चार आशु बोलो फोन करो सुकी तू गलती करी होती છે ને તમે કરો ને બટર રેડિયા કરાય हाँ તમે આ દાદો ફોટો આઈ છોડો तेरे दिन 5 છોડો लो कर दो બરો નામણા આવતો પાછા કરી દો બાઈકે થી છોડું પાછા અચ્છા શું કે ટૂપ હડી ગઈ આ તૂટી ગઈ ને નાખી દેવાનો ટોટો ઓય મેડમ હું વાલ ચાલુ કરી આવું
પરત આવજો સીધો કરો સીધો એમ ના મેડો ડાયરેક્ટ કરો લાખોમાં છેલ્લો આવે છેલ્લું તો મેડમ સારું કરતા કરી જો ને પાછા તો ગારવા જ સિસ્ટમ જ આવે 100%.